अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये वीडियो मैं उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ, उनको मालूमात फ़राहम कर रहा हूँ जिन दोस्तों का अदद एक है और सितारा शम्स है और बुर्ज असद है। अगर आपने ये वीडियो मुकम्मल सुनी और इसमें दिए गए नुकात को आपने अपने पास बुक पर कापी पर नोट कर लिए, इनको मलहूज़े खातिर रखते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा आप इससे नफ़ा हासिल कर सकेंगे, क्योंकि आपका सितारा शम्स है। सितारा शम्स जिसका भी होता है, यानी जिस आदमी का सितारा शम्स है, वो एक बहादुरी का और बहादुरी का एक कोहे गरां यानी पहाड़ की मानद उसकी शख्सियत होती है, क्योंकि उसके इरादे जो होते हैं मज़बूत होते हैं, वो हौसला मंद और क़ुव्वत फ़िक्र उसकी ऐसी होती है कि फौलाद की तरह मुस्तहकम होती है। हालात की आंधियाँ उसके इरादों और हौसलों को यानी इधर उधर नहीं कर सकती, ज़ेरो ज़बर नहीं कर पाती, फिर भी वो हर हाल में हर सूरत में साबित कदम रहते होंगे। बुरे से बुरे हालात में तज़ल्ज़ुल और एहसास मायूसी जिसका सितारा शम्स है और जिनका अदद एक है, उनके पे इस्तिक़ामत से कोसों दूर रहती होंगी। ये याद रहे, इनकी शख्सियत बहुत ही मशहूर कुन होती है, लोग इनकी इताअत करने पर मजबूर होते हैं और ये अपने अंदर हाकिम और अफसर बनने की सलाहियत बदरजे अतम रखते हैं और ये हर उम्र के लोगों से हमदर्दी करते हैं और हर उम्र के लोगों में इनका एक मकाम होता है। ये याद रहे, जिनका सितारा शम्स और अदद एक है, इनकी आदत ये भी होती है कि ये लोगों को तोहफ़े देते हैं, तोहफ़े तक़सीम करते हैं, दोस्तों को खाना खिलाते हैं, मुस्तहिकीन की मदद करके ये एक तरह की खुशी महसूस करते हैं और इनमें पैसा कमाने की सलाहियत और उसे ख़र्च करने की भी भरपूर सलाहियत मौजूद होती है। ये फ़ितरतन आज़ाद होते हैं और पाबंदियाँ इनको कभी भी गवारा नहीं होती होंगी। बेशक इस सितारे का जो हामिल होता है वो एक मशहूर कुन शख्स होता है, यानी उसकी गुफ्तगू में, उसके अंदाज़ में, उसके किरदार में, उसकी गुफ्तार में ऐसे सहराना अंदाज़ होगा, जहाँ पे ये बोलेंगे, जहाँ से ये चलेंगे, जहाँ पे ये देखेंगे, लोग देखते ही रह जाएंगे और इसलिए ये दूसरे लोगों को बहुत ही आसानी के साथ अपना हम ख्याल बना सकते हैं। नाजुक और परागंदा हालात में सब्र व ज़ब्त की आला मिसाल पेश करने पर भी ये कादिर हैं। अगर बिल इत्तेफाक इनकी पैदाइश किसी भी अंग्रेज़ी महीने की यकम को, 10 तारीख को या 19 को या 28 को हुई हो तो इनकी सलाहियतें और भी ज़्यादा निखर के सामने आती हैं। लोग इनको महबूब रखते हैं और इनको मुख्तलिफ़ अंदाज में लोगों की चाहत, लोगों की मोहब्बत उम्र भर नसीब रहेगी। लेकिन तजर्बात से ये भी बात साबित है कि जिन लोगों का मुफरद अदद एक होता है, उन्हीं खूनी रिश्तों से हमेशा तकलीफ़ें और सदमे उठाने पड़ते हैं और गैरों की हमदर्दियाँ और रानायाँ, लोगों की हमदर्दियाँ, मोहब्बतें इनके दामन ज़िंदगी में हमेशा पड़ती रहती हैं, यानी इनका दामन ज़िंदगी जो है वो उनकी मोहब्बतों से, उनके खुलूस से कभी भी खाली नहीं होता। अगर शम्स सितारे वाला बंदा, जिसका सितारा शम्स है और उनका अदद एक है, एतवार वाले दिन कोई भी अहम काम शुरू कर ले तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाबी नसीब होगी, क्योंकि एतवार का दिन इनके लिए अहम दिन है और पीर का दिन जो है ये उनके लिए उलझन पैदा कर सकता है
اور خصوصی طور پر رشتہ داروں سے الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس لیے احتیاط یہ ہے کہ رشتہ داروں کے متعلق کسی بھی بات پر یہ کان نہ دھرے، ان کی کسی بھی ریشہ دوانیوں کا شکار نہ ہو، بلکہ ہر طرح کی سازش سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے سوموار کا دن خاموشی سے گزارے۔ اور منگل کا دن بہت ہی اہم دن ہے، لیکن اس دن کوئی اہم کام کرنے سے پہلے اپنے دوستوں سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے۔ مشورہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ مشورے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوستوں کی رائے پر چلنے پر مجبور ہیں۔ مشورے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف آپ کی نظر نہیں ہے ان پر آپ کی نظر پڑ جائے گی، اور معاملات کے اہم گوشے بالاتفاق اوجھل نہیں رہیں گے۔ مشوروں کے بعد آپ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کسی بھی ایک جانب کو، کسی ایک سمت کو اختیار کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اور بدھ کا دن ایسا ہے کہ آپ اس دن سماجی زندگی میں اپنے کاروبار کو بھی ملحوظ رکھتے ہوئے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں، لوگوں کو اعتماد ملیں اور ان سے محبت اور خلوص کا معاملہ کریں، اور ان سے ایک دم کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں، آہستہ آہستہ ان سے فائدہ حاصل کریں۔ جمعرات کا دن آپ کے لیے ایک عجیب و غریب دن ہے۔ اس دن آپ کو کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تو اگر فیصلہ کریں گے تو سراسر نقصان میں رہیں گے۔ اس لیے بہتر ہے جو کچھ بھی اس دن کرنا ہو پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور کامل منصوبہ بندی کے ساتھ اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ اور جمعہ کا دن شمس ستارے والوں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر اس دن کے لیے آپ کے ذہن میں کوئی منصوبہ ہو تو اسے فوراً کر گزریں، کیونکہ جو بھی آپ جمعہ کے دن کام کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس میں کامیابی ہوگی، ناکامی نہیں ہوگی۔ ہفتے کا دن آپ کے لیے مبارک نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس دن دوسروں کو اعتماد میں لے کر اس دن تنہا کوئی کام کیا اور صرف اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے بیٹھ گئے تو آپ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اس روز جو بھی کام کریں اس میں دوسروں کا تعاون ضرور حاصل کر لیں۔ اگر آپ کا عدد 1 ہے، ستارہ شمس ہے، تو سمجھ لیجئے آپ کی شخصیت نورانی ہے، آپ بہت دل پذیر انسان ہیں، آپ کا ظاہر و باطن